России и Франции в системе образования и науки. И мне бы хотелось, чтобы мы обсуждали это не в привычных терминах, протокольных терминах сотрудничества, а более глубоко о становлении нашего партнерства. И это не просто смена слов, это отношения, которые складываются между университетами, между гражданскими обществами, отношения, которые уходят глубоко в традицию, которым как минимум 300 лет, хотя некоторые начинают дискутировать со времен Анны Ярославны, обсуждая, представляя, какую из постсоветских стран она теперь должна представлять, но мы все-таки считаем, что это русская княгиня, ставшая королевой Франции, и надеемся, будем считать, что именно она заложила традиции российско-французского сотрудничества, не говоря уже о формуле генерала де Голля Европы от Атлантики до Урала, хотя мы сейчас предпочитаем говорить о Европе от Атлантики до Тихого океана, что более точно соответствует, на мой взгляд, геополитическим отношениям. Я очень рад, что несмотря на все геополитические сложности и в периоду всех геополитических сложностей отношения России и Франции углублялись, и часто углублялись как раз в те моменты, когда отношения между Россией и Западом осложнялись, и в этом смысле мы все очень высоко ценим диалог президентов Путина и Макрона, начавшийся в мае этого года, и, надеюсь, который будет продолжаться, который заложил основы диалогу Трианон, в котором наша академия, я все-таки повторю, Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации будет активно включена в качестве основы для секретариата диалога Трианона. В этой связи я хочу еще раз особо поприветствовать Александра Константиновича Орлова, который в ближайшее время станет, или уже стал, я не знаю, как это дипломатически правильно сказать, секретарем всего этого большого и очень важного диалога гражданского общества. Я хочу поприветствовать здесь моих коллег из России, представляющих Университет дружбы народов, МИФИ, Академию внешней торговли, наших партнеров по Российско-французскому университету, который, кстати, тоже был основан решением, под которым стоит подпись господина Макрона, в то время еще министра экономического развития Франции. Это было 2 года назад, и вот этот университет состоялся и активно функционирует. Я хочу поприветствовать наших партнеров из Франции по этому университету. Это университет Ницца, София Антиполис, бизнес-школа Схема и ДЭК и НИОМА. Не буду называть всех руководителей, но позвольте особо выделить, поприветствовать нового президента университета Ницца, София Антиполис, господина Эммануэля Трика. Я надеюсь, что на этом посту он продолжит то сотрудничество, которое у нас сложилось с его предшественницей, президентом первым президентом Российско-французского университета, а сейчас министром высшего образования и исследований Франции, госпожой Фредерик Видаль. Хотя в академическом сообществе я должен был бы сказать профессором Фредерик Видаль. Второй задача – это дополнение проблематики конференции, нашей конференции вопросами диалога гражданского общества. Опять же, здесь мы обращаемся к идее трианонского диалога, и от нас в значительной мере зависит от того, каким он будет. Мы обсуждали с господином Релеритом на днях, содиректором с французской стороны, что очень важно, чтобы российско-французский диалог Трианон был реальным диалогом гражданских обществ, который бы развивался, имел бы самостоятельный импульс и развивал себя безотносительно к колебаниям геополитической погоды. Мы понимаем, что погода гораздо более переменчива, чем климат, а климат российско-французских отношений, еще тот, который в новейшее время заложил генерал де Голль, остается достаточно стабильным безотносительно к погодным изменениям. И особо я хочу поблагодарить Международную ассоциацию университетских профессоров и доцентов при ЮНЕСКО, генеральный секретарь Мишель Ге, который находится здесь, за поддержку идеи конференции и участие в ее организации. Коллеги, спасибо большое. Желаю нам всем успешной работы. Выполнил функцию, в данном случае уже и модерации, что действительно я должен предоставить слово нашему соорганизатору с французской стороне,
со стороны Генерального секретаря Международной ассоциации университетских профессоров и доцентов при ЮНЕСКО. Мы очень надеемся, что это сотрудничество, которое вот зародилось при помощи наших коллег, не могу не назвать тех двух персонажей, которые с нашей стороны организовывали все технические, организационные, интеллектуальные и прочие вопросы. С французской стороны это был, условно с французской стороны, был Олег Курбатов, который представляет французскую сторону, но это наш человек в Париже. И с российской стороны это французский человек в Москве, Елена Васильевна Пономаренко. Это позволяет мне сейчас представить слово своему визави, генеральному директору Ассоциации университетских профессоров и доцентов господину Мишелю Ге. Мишель, у нас с вами все здесь будет хорошо, потому что у нас такие хорошие организаторы. Пожалуйста, вам слово. Bien, monsieur le recteur, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, en tant que secrétaire général de l'IAUPL, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'éprouve à participer aujourd'hui à ce colloque sur le partenariat France-Russie, organisé par l'Académie russe d'économie nationale et d'administration publique. Permettez-moi tout d'abord de remercier le professeur Vladimir Mao, recteur de l'Académie, pour avoir organisé cette rencontre et nous avoir invités à nous y associer. Le remercier encore pour l'intérêt qu'il porte aux idées développées par notre association. Je voudrais aussi remercier les professeurs Elena Ponomarenko et Oleg Kurbatov pour les efforts qu'ils ont déployés dans l'organisation de ce colloque et le développement de notre partenariat. Ce colloque est pour nous important car il s'inscrit dans les manifestations liées au 70e anniversaire de notre partenariat avec l'UNESCO. L'Association internationale des professeurs d'université et maîtres de conférences, le plus souvent désigné par son sigle anglais IAUPL, a été créé dans les bouleversements de la Seconde Guerre mondiale par des universitaires européens réfugiés en Angleterre, au nombre desquels figurait le futur prix Nobel de la paix, le professeur René Cassin. Aujourd'hui comme hier, l'IAUPL contribue à promouvoir les libertés universitaires et la fraternité académique entre les universitaires, par-delà les frontières, les établissements et les disciplines. Depuis sa création, l'IAUPL n'a eu de cesse de convier tous les universitaires du monde entier à s'unir librement pour confronter leur expérience et leurs difficultés et contribuer au progrès de l'université, de la connaissance et de la paix. Les universitaires ont beaucoup à dire sur l'évolution des conditions d'exercice de leur métier et ils ont intérêt et le devoir de le dire sur un plan international. D'autant plus que les spécificités des régions mises à part, ils sont souvent confrontés aux mêmes problèmes de fond. Effectivement, quel que soit le pays, le tissu réglementaire qui encadre de plus en plus l'activité quotidienne des universitaires et les contraintes bureaucratiques toujours plus lourdes réduisent les libertés universitaires comme une peau de chagrin. S'il existe de nombreuses organisations internationales pour représenter les chefs d'établissement ou bien même les étudiants, il en existe peu pour donner l'opinion des universitaires. Et c'est dommage, parce que ceux-ci ne doivent pas laisser à d'autres le soin de les représenter et de parler en leur nom sur des problèmes qui les concernent et engagent leur avenir. C'est pourquoi, avec l'IAUPL, nous avons voulu modestement et à travers différentes manifestations redonner la parole aux universitaires. Le thème de ce colloque nous apparaît particulièrement bien choisi, car la conception universitaire du savoir est une conception ouverte. Et le partage des connaissances, la coopération internationale et la constitution de réseaux sont les conditions essentielles au progrès de la connaissance. Dans le contexte d'une économie mondialisée, de plus en plus dépendante des connaissances, l'enseignement supérieur est plus que jamais un facteur de compétitivité économique. Par la création, la diffusion et la conservation des connaissances, et par la formation des hommes, les universitaires sont les principaux acteurs de cette nouvelle économie fondée sur la connaissance et un facteur structurant du progrès et de la paix. Je suis sûr que ce colloque et les partenariats futurs qui ne manqueront pas de se développer, et notre association peut y aider, seront l'occasion de faire progresser la compréhension mutuelle entre nos deux pays. Si éloignés, mais tellement proches à la fois. Souhaitons que ça devienne même une habitude, car, comme le disait Alexandre Pouchkine, l'habitude est un don du ciel qui fait office de bonheur. Alors je vous souhaite un heureux colloque à tous et merci pour votre présence. Et maintenant, pour nos amis russes, je voudrais dire quelques mots. Dorognie Ruski Druzia.
Я приветствую вас в Париже, и желаю приятной конференции. Спасибо. Merci. J'espère que ça faisait 40 ans que je n'avais pas parlé en russe et que vous m'accorderez des circonstances atténuantes. Merci à tous. Еще раз хочу поблагодарить наших партнеров и предоставить слово чрезвычайному полномочному послу России в Париже. Его Александр, в принципе, представил уже всех, кого я должен был бы представить, поэтому мне моя функция значительно облегчается. Но я все-таки надеюсь, что в вашем неприветственном слове, в том выступлении будет очень много интересных вещей касательно нашего будущего, что будет связывать и какая совместная работа, и позволит нам, университетскому сообществу, активнее включиться в работу взаимодействия гражданского общества. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну, прежде всего я хотел бы поприветствовать всех участников конференции, которая посвящена партнерству между Россией и Францией в области науки, высшего образования, инноваций и гражданского общества. Уже второй раз наш духовно-культурный центр принимает здесь эту конференцию. И в этой связи я хотел сказать особые слова благодарности ректору Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Владимиру Александровичу Мау, который, в общем-то, стоял у истоков этих конференций, который был одним из создателей русско-французского сетевого университета, о чем сегодня уже говорилось. Я думаю, что сегодня, когда мы живем в век инноваций, век ускоренного развития науки и техники, конечно, диалог между нашими странами, которые традиционно занимали самые передовые места в этих областях, имеет колоссальное значение. И совершенно не случайно, что во время своей первой встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным новый президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать новый российско-французский форум гражданского общества, который он предложил назвать «Трианонский диалог» по месту проведения этой встречи, и который как раз будет развивать контакты между общественностью двух стран, между научными, образовательными кругами, между всеми гражданами двух стран. Я считаю, что, я не буду предвосхищать своего дальнейшего выступления, чтобы не повторяться, но это очень верная и правильная инициатива, но во многом она уже была предвосхищена созданием вот этой конференции, созданием этого российско-французского сетевого университета. Вы раньше, руководители наших стран, почувствовали этот тренд, почувствовали, что идет мощный процесс обновления наших обществ, мощный процесс омоложения руководящих кадров. И, конечно, здесь роль науки, роль образования, она абсолютно ключевая и ничем не заменимая. Поэтому я хотел бы еще раз вас поприветствовать в Париже, пожелать вам интересной конференции, интересной плодотворной работы, а непосредственно уже вот по Трианонскому диалогу я буду выступать когда буду выступать на пленарном заседании. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Константинович. Уже по определенному ректорам регламенту и последовательности я хочу предоставить слово президенту университета Ниццы Софии Антипарис. Когда мы говорим о климате, то хотя говорим не только о политическом климате, но и о хорошем климате в прямом смысле этого слова. И, Александр Константинович, русские правильно всегда выбирали, с чего начинать сотрудничество с Францией. И не зря определили Лазурный берег и Ниццу как такую свою ключевую точку. Наверное, последовательно этой русской традиции мы тоже своим ключевым партнером имеем университет Ниццы Софии Антипарис. И тоже пошли как-то снизу. Я вот вижу здесь очень большая группа поддержки наших коллег университета Ниццы Софии Антипарис. Позвольте их особо поприветствовать. Я вижу здесь и проректора Стефана Нагамай. Здесь у нас декан факультета права и политических наук Кристиан Валар. Ольга Криес. Если кого не назвал, вы меня простите. Эммануэль, у вас большая группа поддержки, так что вы вполне можете даже дать какие-то поручения здесь. Пожалуйста, Эммануэль.
Bonjour, mesdames, messieurs, monsieur le recteur. Merci de me donner l'occasion de discuter et de parler quelques instants devant cette tribune. Je suis très heureux d'être parmi vous pour engager cette conférence sur le développement des relations franco-russes autour de la science, de la société. Il est vrai donc que je suis président de l'université Denis-Sophie Antipolis depuis quelques mois, suite à la nomination de Frédéric Vidal à au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et il est évident que je faisais partie de son équipe et je m'inscris totalement dans la continuité du travail qu'a engagé Frédéric Vidal depuis maintenant 5 ans. Pour moi, le développement à l'international est quelque chose de fondamental et développer des axes privilégiés avec un certain nombre de partenaires est la clé d'un développement durable. L'évolution de notre humanité, l'évolution de nos sociétés ne peut se faire que par le partage, la communication et l'information. Partager nos méthodes, partager nos savoirs, c'est la clé de l'évolution de nous tous et de pouvoir effectivement transcrire nos savoirs, nos compétences vers nos territoires. Que ce soit la Côte d'Azur, que ce soit des régions en Russie ou d'autres régions françaises, je pense qu'on est tous à même, en tant qu'enseignants-chercheurs, ingénieurs, être capables, et d'ailleurs d'avoir un certain devoir de retour de nos développements vers nos territoires. Pour y arriver et pour faire développer nos sociétés, on se doit effectivement de structurer nos actions de recherche et nos actions de formation. La formation, effectivement, est un point fondamental, car bien entendu, ce sont à travers nos jeunes que nous allons pouvoir passer le relais et permettre à nos futurs dirigeants de mieux caractériser, mieux déterminer l'évolution de nos sociétés. Ce partage du savoir, ce partage des méthodes, ce partage des approches est donc la clé du système. Pour cela, effectivement, il faut structurer, organiser, et je pense que le développement d'outils comme l'Université franco-russe est un très bon moyen pour arriver à pérenniser et à inscrire dans le temps ces échanges qui ont déjà été engagés à travers un certain nombre d'actions, déjà il y a quelques années, sur des formations ou sur des actions de recherche, mais il faut aller plus en avant pour structurer bien mieux la recherche entre nous tous. Je pense qu'effectivement, cette université est un très bon moyen et ce colloque, cette conférence sur ce partenariat France-Russie va sûrement engager ce type de discussion et nous devrons ainsi répondre mieux aux attentes de nos sociétés. Je suis donc totalement en phase avec ce développement et j'espère que nous arriverons à donner de la dynamique auprès de nos enseignants-chercheurs et chercheurs respectifs pour créer effectivement ces actions, amener les étudiants à travailler ensemble, parce qu'il faut que nos étudiants, qu'ils soient français, qu'ils soient russes, puissent travailler dans une dynamique et une synergie commune, afin que la culture, les échanges de regards, les échanges d'approches puissent se faire au mieux et qu'effectivement il y ait vraiment un partenariat long qui puisse se construire et permettre à notre société de se développer. Je vous souhaite en tout cas une excellente conférence, des échanges fructueux et j'espère qu'effectivement nous arriverons à poursuivre ce développement, mais en tout cas j'en suis pleinement convaincu. Merci à tous et bonne journée. И заключительное приветствие от нашего родного министерства. Лукавить не буду, хочу пояснить для французских коллег, что учредителем Академии является правительство Российской Федерации. И до прошлого года я немного лукавил и ерничал, называя Министерство образования и науки родным. Но вот последний год, я всегда говорю об этом без всяких сомнений, действительно для нас это родное министерство, и наши связи и личные, и человеческие, и профессиональные становятся все интереснее и глубже. И я всегда очень рад представлять Людмилу Михайловну Огородову. Мы с ней встречались на паре мероприятий в Академии. Вот я очень рад сегодня видеть вас в Москве. Но и скажу, что... В Париже. Я извиняюсь. Я все-таки нахожусь в Москве. Я хочу сказать, Людмила Михайловна, мне кажется, при всех наших с вами административных, организационных и прочих контактах, вот то человеческое, профессорское отношение, которое вам свойственно, очень ценится в России, очень ценится в нашей академии. И при том, что Людмила Михайловна объединяет в себе две ключевые социальные сферы. И педиатрию,
и образования. И за все это вам большое спасибо и вам слово. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый профессор. Я педиатр по диплому по своему, я так поясню. Уважаемый Владимир Александрович, Александр Константинович, уважаемые члены президиума, уважаемые дамы и господа, мне очень приятно здесь находиться. Это, конечно, очень престижная конференция, которую Министерство образования и науки расценивает не как очередное мероприятие. Для нас очень важно в российско-французских отношениях понимать, что исторические, научные и образовательные, культурные традиции сделали наши отношения вот таким цементом и платформой, которую необходимо развивать. Системы образования мировые не стоят на месте, поэтому развитие – это есть и инициация новых подходов. И, по сути, открытие сетевого университета, объявленный форум гражданского общего «Трианонский диалог» – это новые подходы, которые мы должны применить для того, чтобы в конкурентной среде быть лидерами и обеспечивать за счет наших совместных преимуществ вклад в конкурентоспособность образования, науки и инноваций в наших странах. Вот так, мне кажется, можно определить роль и значение конференции. Я с удовольствием передаю всем привет и наилучшие пожелания для работы конференции от министра образования и науки Ольги Васильевой сегодня. И благодарю всех организаторов этой конференции, этого прекрасного центра, которые приложили много усилий для того, чтобы наше общее дело толкать и двигать вперед. Отвечая на вопросы выступающих передо мной, хочу обратить внимание, что система образования и науки в России развивается достаточно быстро. Я хочу сказать, что в 2012 году был принят новый закон об образовании, который впервые в истории предоставил очень серьезные академические свободы нашим университетам. Ведущие университеты России сегодня имеют право разрабатывать федеральные государственные образовательные стандарты, примерно основные образовательные программы. Последним документом университетам дано право учреждать собственные диссертационные советы, и таким образом ведущие университеты России будут давать дипломы о присвоении ученых степеней, докторов и кандидатов наук. Я работаю уже 4 года в области науки и образования, в том числе с Францией, вижу, какой открытый диалог ведет республика, и нам, министрам, всегда очень просто находить общий язык для того, чтобы работать и двигаться дальше очень эффективно. И, конечно, наша история – это 400 договоров между нашими вузами, 400 за историю отношений между Россией и Францией. Не было ни одного посольства в России, которое бы я посещала так часто, как посольство Франции. И поэтому нам кажется, что внутреннее понимание и концепция для нашего диалога, они сложились, и они, собственно, являются той основой, которая определит их эффективность. Российская система образования сегодня сама использует новые подходы для того, чтобы отвечать на вызовы в отношении, конечно, глобализации сегодня науки и образования в целом. И Россия и Франция вместе решают те задачи, которые позволяют им в глобальном образовательном и научном пространстве оставаться лидерами. Ну, если можно, это может быть нескромно. Я сейчас только приехала с мирового чемпионата Абу-Даби World Skills Competition. И хочу сказать, что в зачете по очкам Российская Федерация заняла 1-е место, хотя мы только 3 года назад присоединились к этому движению. А в зачете по медалям мы заняли 5-е место. Мы вместе с вами где-то вот рядом. И для нас это очень большое достижение, потому что в предыдущем мировом чемпионате Россия не получала ни одной медали. Это дает нам возможность уверенными быть в том, что те инициативы и начинания, которые Министерство образования и науки и наше правительство и президент сегодня используют в области развития системы, они будут эффективными. А это национальные приоритетные проекты, которые были утверждены в 2017 году. Ну, такой важный приоритетный проект, как современная цифровая образовательная среда. Этот проект, который направлен на развитие цифровых технологий, диджитал и таких технологий, как Big Data, Machine Learning в области образования. Это очень важно. Вот для сегодняшней темы, когда мы говорим с вами о том, как нам развивать сотрудничество, мы должны понимать, что образовательное пространство за счет современных технологий становится очень глобальным. И здесь мы можем найти очень много взаимного интереса и взаимовыгодных каких-то таких шагов.
Следующий приоритетный национальный проект «Вузы как центры инноваций». Россия большая страна, как и Франция. И я очень хорошо знаю, что Франция решает вопросы развития регионов, развития и роста научно-образовательных центров в регионах и усиления развития инновационного рынка через такие процессы, обращение в региональную политику. Вузы как центры инноваций – не что иное, как вот такой подобный инструмент. Ну и, наконец, приоритетный проект «Экспорт российского образования», о котором я сегодня в выступлении скажу несколько слов. Я хотела бы поприветствовать те усилия и указать на ту большую роль в развитии нашего сотрудничества, которую играет президентский университет, и поблагодарить их за это. И уверена, что и форум гражданского общества, который будет возглавлять Александр Константинович, он сыграет большую роль и придаст динамику и темпы, которые сегодня необходимы для того, чтобы быть конкурентоспособными. Успехов всем! Я работаю с вами целый день. Спасибо. Благодарю, Людмила Михайловна, и за вашу поддержку, и за ваше выступление, и заранее за тот доклад, с которого мы начнем, но буквально я позволю немножко изменить сейчас последовательность мероприятия. И у нас есть гость, не предоставить слово, которому я не могу. Мы сегодня уже, несмотря на то, что этого нет в прямом названии, очень много упоминали и говорили о Трианонском диалоге. Сопредседателем Трианонского диалога с российской стороны является наш коллега, представитель родственного, соседского, близкого нам университета Московского государственного института международных отношений Анатолий Васильевич Таркунов. Секретариат, правда, будет на нашей территории, на Вернадского 82 в президентской академии. И когда Людмила Михайловна говорила о том, что действительно Франция является первой по количеству заключенных соглашений о двойных дипломах, о сотрудничестве, о отношениях партнерства между университетами страной для России, действительно их более 400, нельзя не сказать, что большую роль в начале этого процесса заложил господин Пьер Морель, будучи послом Франции в Российской Федерации. Но, видно, так сложилось, что на очередном витке и своей жизни, и на очередном витке нашего сотрудничества господин Морель будет играть ключевую роль в этом процессе. И я очень рад господину Морелю предоставить слово, представить его в данном случае как сопредседателя франко-российского трианонского диалога с французской стороны. Пожалуйста, господин Морель. Madame la vice-ministre, monsieur l'ambassadeur, cher Alexandre, messieurs les présidents, monsieur le recteur, mesdames et messieurs les professeurs, permettez-moi d'abord de vous dire que, ayant commencé mes fonctions d'ambassadeur il y a 25 ans, en 1992, dans un autre contexte, mais quand même dans une manière de continuité, une telle réunion fait extrêmement plaisir. Je dois dire que c'est vraiment très stimulant de voir à quel point de nouveaux élans ont été pris. C'est tout ce que nous avons souhaité, étape après étape, j'ai envie de dire génération après génération, et ce que vous portez est extrêmement important. C'est pour ça que je crois qu'alors que la mise en place du dialogue de Trianon commence tout juste, c'est une excellente occasion, et en plus avec le thème que vous avez choisi, de partager quelques réflexions. Réflexion personnelle, je ne peux pas vous faire une présentation complète alors que le dispositif se met en place. Et malheureusement, je ne pourrai pas rester là tout le long de la journée, mais plusieurs membres de l'équipe française du dialogue de Trianon sont de ces travaux qui tombent à point, comme on dit en français. Ces réflexions sont évidemment celles d'un diplomate que j'ai été pendant pas mal de décennies, et j'ai commencé avec les affaires soviétiques au quai, et je crois que je n'ai jamais quitté le fil. En tout, j'ai vécu 8 ans et demi à Moscou, c'est vous dire bon, un sentiment de vraie familiarité. Mais en même temps, depuis plus de 5 ans, je me suis engagé à fond dans la vie associative, et c'est cela aussi qui inspirera les quelques réflexions que je voudrais vous proposer très rapidement, de façon un peu sténographique. Nous sommes au début, mais quelques remarques pour ouvrir cette réflexion commune au cours de cette journée et demie de vos travaux. D'abord, pourquoi ce dialogue de Trianon? Je crois que nous sommes partis, nos présidents, du constat d'une dimension insuffisante, d'un manque. C'est certes une prise de conscience générale aujourd'hui qu'il faut stimuler les échanges des sociétés civiles.
terme très général et où on pourrait débattre même, je dirais, dans une logique universitaire, qu'est-ce que c'est? Et il y aurait des avis variés, mais formule courante, et après tout, qui correspond bien à une réflexion. Alors, il y a eu la diplomatie parlementaire, par exemple, qui a donné le sentiment que les diplomates travaillaient pour les gouvernements, mais que les parlementaires parlaient pour les peuples. On a parlé de ces relations de peuple à peuple, people to people, est devenu une formule courante. Il y a eu des expériences originales, fructueuses, y compris entre la France et la Russie, les amis croisés, évidemment les jumelages de villes, les jumelages de régions. Et on a parlé aussi de cette formule, vous le savez, dans le Conseil de l'Europe, des capitales de la culture, que sais-je. On pourrait encore définir bien d'autres exemples de cette recherche d'échanges plus directs. En même temps, ce qui est assez frappant, c'est que dans tout ça, il y a toujours une dimension institutionnelle. Et c'est là que, au fond, dans cette réflexion sur la contribution des sociétés civiles, c'est bien d'avoir d'autres leviers institutionnels que les structures gouvernementales classiques, qui ont toutes leurs valeurs, mais on peut encore, là, chercher d'autres opportunités. Simplement, dans le contexte où nous sommes, entre la France et la Russie, dans ces derniers mois, et dans ce moment quand même particulier qu'a été la rencontre de la fin mai à Versailles, c'est que, évidemment, nous avons traversé, disons, une période difficile, compliquée à certains égards, et liée aussi au constat de la difficulté dans les opinions, et y compris dans les élections, au cours des élections françaises. On a vu un partage des opinions, un partage des orientations, une polarisation, une politisation de cette relation historique qui est devenue une sorte d'instrument de débat, et aussi le constat d'un certain éloignement, d'un manque de connaissances ou de présentation faussée de part et d'autre, d'une perte de mémoire. Et je crois qu'il y a eu un sentiment d'urgence, que ceci ne convenait pas, d'autant plus que ces reculs affectent un intérêt mutuel, historique, profond, qui reste là, qui est vivant, et d'une certaine façon, vous en êtes la preuve, et que donc il fallait y remédier. Je simplifie. À partir de là, quelle réponse? Une réponse qui est un projet nouveau, stimulant, à diffusion large, ancré dans l'histoire, mais avec l'idée de prendre un nouveau départ. Ancré dans l'histoire. Ça n'est pas par hasard quand même que ce dialogue de Trianon ait été conçu, défini lors d'une première rencontre entre nos deux présidents, à l'occasion d'une exposition sur la venue du tsar Pierre le Grand en France. Alors certains ont pu se dire, ah, quelle belle opération diplomatique. Non, désolé, quand vous prenez les sources historiques, et nous sommes parmi des universitaires attachés à précision, c'est à peu près entre le 20 mai et le 10 juin que le tsar Pierre le Grand, en 1717, est venu en France. Bon, le calendrier électoral a été ainsi fait que les choses ont coïncidé, mais vous pensez bien que cette exposition remarquable, elle a été préparée depuis 2 ans. Bon, donc, heureux concours de circonstances, et d'une certaine façon, élément de l'histoire qu'on avait peut-être un peu oublié, hormis les connaisseurs, et donc, bon, il y a là un signal, j'ai envie de dire, une occasion qui est plus qu'une occasion. Il y a bien des anniversaires qu'on peut marquer dans nos échanges, et il ne faut pas être prisonnier du passé. Et, nous sommes en octobre 2017, évidemment, il y a un autre anniversaire, un centenaire, vis-à-vis duquel, je dirais, il y a de la précaution de part et d'autre. Soit, ça n'est ni un problème, ni un objet de réflexion, simplement, on voit comment la relecture de notre histoire partagée, et Dieu sait si, dans un cas comme de l'autre, il y a beaucoup en commun, et ce sont des références importantes pour nous, eh bien, on reprend, on regarde à nouveau notre histoire pour prendre un nouveau départ. Donc, il y a une sorte de démarche qui consiste à reprendre, à relire, à reprendre son élan par rapport à un fond historique incontestable. Évidemment, la politique ne peut pas être absente. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi, et ce sont nos plus hauts responsables politiques qui ont pris cette décision, avec l'idée de
Au fond, c'est un peu une façon de faire la politique autrement. Et j'ai envie de dire presque de réfléchir ensemble aux politiques, aux réalités politiques de nos cités, de notre société, plutôt que d'être prisonniers de la politique telle que nous l'avons vécue. Disons-le, la France a besoin de sortir d'une certaine saturation électorale. Alors, je dis ça avec précaution, car la Russie va s'y engager à son tour, mais enfin, je crois qu'il y a le sentiment que tout en sachant le contexte que nous avons, il faut savoir trouver, par le relais de la société civile, l'occasion de stimuler de nouveaux ressorts, de nouvelles façons d'échanger, de dialoguer. Alors, bien sûr, les réseaux et l'insistance sur cette nouvelle forme d'échange et de communication est très importante, puisque le but, c'est quand même d'aller vers les nouvelles générations. Nous avons beaucoup de très bonnes choses se font ou se développent, vous en êtes l'exemple. Mais l'idée qu'il faut arriver à capter l'intérêt et l'engagement, et pas simplement la curiosité d'une consultation sur écran, mais d'un véritable échange, il y a là beaucoup à faire, c'est notre conviction. Et donc, tout ce qui relève des différentes formes de la vie associative, des différentes formes de partage et de communication qui se sont démultipliées, et notamment avec la nouvelle génération qui entre dans la découverte du monde par le biais des réseaux à bien des égards, avec les plus et les moins. Il y a là un défi qu'il faut relever pour notre relation bilatérale et pour poursuivre cet attachement historique que j'ai évoqué et qui traverse les siècles. Donc, à partir de là, essayons de créer. Créer, c'est-à-dire concevoir notre dialogue tel qu'il nous semble approprié dans la situation où nous sommes et dans ce que nous essayons de faire selon la volonté de nos dirigeants. Bien sûr, il faut aussi regarder ce qui se fait ailleurs. Et il y a des exemples. Alors, il y a le dialogue de Saint-Pétersbourg qui, manifestement, a démarré il y a 15 ans, quasiment, en 2003, je crois, entre l'Allemagne et la Russie, et qui est arrivé à une mise en place d'un dispositif important entre deux pays, et nous les connaissons bien l'un et l'autre. On peut apprécier l'importance d'un échange comme celui-là, là aussi, avec les complexités de l'histoire. Cela dit, ça a démarré au début de ce siècle, 15 ans quasiment passés, eh bien, il y a une méthode qui a été mise en place, ça ne veut pas dire qu'on va la transposer. Et au contraire, il y a aussi des leçons à prendre. Le dialogue de Saint-Pétersbourg, si je comprends bien, est très structuré, et peut-être trop, ou en tout cas, nous ne cherchons pas à mettre en place un nouveau dispositif pyramidal, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, mais au contraire, de profiter de la démultiplication des échanges que permettent les nouveaux moyens de communication. Le deuxième exemple, on l'a évoqué, et nous avons eu des échanges avec l'ambassadeur Orlov, c'est l'Office franco-allemand de la jeunesse. Évidemment, immense succès. Enfin, vous le savez, et je pense notamment aux universitaires français. C'est quand même une histoire étonnante qui a maintenant 55 ans, pour des raisons historiques. 8 millions, plus de 8 millions d'étudiants, de jeunes gens, d'élèves se sont rencontrés à travers 2 générations. Et le dispositif continue, un budget important, des réponses, une structure bien établie, soit, bon, nous commençons, mais voilà des éléments qui pourront nous inspirer pour la suite, parce que ça couvre aussi bien la formation professionnelle que des colloques, que des municipalités, bref, et des pays tiers également intéressants qui sont invités à participer. Je passe, je ne suis pas là pour vous le décrire, simplement pour vous dire, il y a beaucoup à prendre à partir des expériences, des échanges qui ont eu lieu. Mais ce que je voudrais simplement mentionner pour terminer avec vous, c'est un autre élément, c'est-à-dire une ambition d'ordre intellectuel, et j'ai envie de dire presque éthique, dans ce dialogue, me semble-t-il. C'est-à-dire, au fond, dans ce dialogue, essayer de lutter contre un phénomène de nos sociétés qui sont la perte des repères, la perte de la mémoire, propre à la surinformation, et donc une sorte de dérive des échanges, de la communication. C'est-à-dire qu'on passe de la connaissance vraie à la communication instantanée, émotive, et dans tous les sujets. Je ne reviens pas à la politique, mais permettez-moi de citer les OGM,
la santé, les nanotechnologies, que sais-je encore, pour voir à quel point on peut passer du vrai et du réel et du raisonnable vers le faux, vers le séduisant, vers le repoussant, tout cela par un passage vers des crispations et des réflexes qui sont immédiats et qui sont le contraire de la connaissance et de la vraie raison. Et donc là, je crois que dans ce choix d'aborder les sujets dans un vrai dialogue, il doit y avoir dans notre démarche un souci de respect de la réalité et de prudence et de réserve vis-à-vis de toute cette forme de communication superficielle, précisément par ces moyens qui sont le meilleur et le pire des instruments selon le contexte dans lequel on se trouve. Et il y a donc là, me semble-t-il, une dimension intellectuelle, un élément d'éthique qu'une assemblée comme la vôtre peut pleinement mesurer. Donc, faire le pari du dialogue entre les sociétés, considérons à partir de ce qui existe déjà, et vous existez, et vous êtes un très bel exemple, pour un travail mené du bas vers le haut. Voilà l'ambition, je dirais, du dialogue de Trianon. Il faut pour cela s'organiser. Je ne vais pas le développer, car le préfet Léry, secrétaire général, sera là cet après-midi, précisément pour vous dire plus les choses en détail. Simplement, il y a donc une coprésidence, un secrétariat général exécutif de part et d'autre, un conseil de coordination, sûrement une rencontre annuelle avec les présidents, peut-être deux, à voir, et à partir d'une base qui sera faite de deux plateformes numériques conjointes, coordonnées évidemment, pour permettre un accès multiple vers un très large public. Il nous faudra définir nos valeurs, nos règles, un code de conduite, gérer nos désaccords qui sont une réalité, mais rien n'est plus évident que la nécessité d'être d'accord pour ne pas être d'accord. C'est la logique même du dialogue et du respect de l'autre. Et à partir de là, mener un véritable échange. Simplement, et mon dernier élément pour vous donner un exemple, le thème que nous avons déjà choisi sera la ville du futur pour lancer les premiers dialogues très vite, nous l'espérons, dans les prochains mois. Merci de votre attention.